Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का उन्वान है डॉलर अ डे दुखी इंसानियत के लिए। हम मुसलमानों को बहुत आगे होना चाहिए दुखी इंसानियत बचाने के लिए। जिसने एक जान बचाई उसने सारी दुनिया बचाई। हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं इस काम के लिए? हिदायत की किताब तो सिर्फ कुरान है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आजकल की जो दौर हैं, हालात हैं मौजूदा दुनिया भर में, मुख्तलिफ ममालिक में, उसका भी एक थोड़ा सा मैं बयान करता हूँ। यहाँ पे कुछ शेयर करके दिखाता हूँ आपको। Cost of living protests held across Ireland as an inflation reaches 4-decade high. ये आयरलैंड का है और ये यहाँ पे और भी ये बता रहे हैं कि कोई ठीक ठाक यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। 8.3% सिर्फ मई में इंक्रीज हुआ था। यूरोपियन यूनियन का एवरेज रेट 8.1 हो गया है। पूरी यूरोप में महंगाई आ गई और ये फिर रशिया और यूक्रेन की वजह से ओवर 50% ऑफ देयर वेजेस, उनका कॉस्ट ऑफ रेंट इज टेकिंग ओवर 50%। सिर्फ किराया में 50% पैसे उसमें चले जाते हैं। एक तूफान बरपा है पूरी दुनिया में। ये यूरोपियन यूनियन का आप देख लें। ये अब लंदन में, ये बीबीसी की न्यूज है, वर्कर्स टेक टू लंदन स्ट्रीट एम कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। दुखी इंसानियत का बुरा हाल हो रहा है पूरी दुनिया में। श्रीलंका तो बैंकरप्ट हो ही गया है। पाकिस्तान अब नेक्स्ट लग रहा है कि अब उसकी बारी है। और अब यहाँ पे देख लो क्या हाल हो गया है। ये लंदन यूके में। अब ये देखें, ये रोटर्स की न्यूज है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ इन डेवलपिंग वर्ल्ड, जो तरक्याता ममालिक है उनमें ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यूक्रेन की जो जंग छिड़ी उसके बाद से तो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है। व्हीट प्राइसेस 52% हाई हो गया यूरोप में। यानी जो आपको 100 रुपए किलो की चीज मिल रही थी आज 152 रुपए होगी। जो 1000 मिल रही थी 1500 हो गई। दूसरी चीजें 25% बढ़ गई हैं जनवरी से लेके अब तक। एक तूफान बरपा है पूरी दुनिया में। और हम किधर जा रहे हैं? ये एक है पाकिस्तान से पेरू। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान से लेके पेरू, soaring food and fuel prices are tipping countries over the edge. क्योंकि ये दुनिया का सिस्टम जो है, ग्लोबल सिस्टम, ये बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसकी वजह से हो रहा है। सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा, कुरान से हिदायत लेके। जहां से कुरान से हम हटेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मेरे वेबसाइट ग्लोबल लाइट पाथ, एक तो हमारे फार्मर की तरफ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल हमारे मुसलमानों के लिए हैं, ज्यादातर इंग्लिश में है। और इस पे बुक भी जो मैंने कंपाइल की है अब तक की लिखी हुई, जो रिफॉर्मर की मीडियम साइज आर्टिकल्स है उनके लिए, वरना दूसरी बड़ी आर्टिकल्स के अलग हैं और छोटे आर्टिकल्स के वो भी बना रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर आज हम जो बात करेंगे वो है डॉलर अ डे फॉर ह्यूमैनिटी। इंग्लिश में मैंने लिखी है और अब मैं कोशिश करता हूँ आपको उर्दू में लुब-ए-लबाब जरा मुख्तसर सा बता के। डॉलर अ डे फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए। पूरी दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर, क्राइसिस, सुनामी आया हुआ है और इसके लिए ग्लोबल लिबरेशन की जरूरत है। एक
بین الاقوامی انقلاب کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کب شروع ہوا ہے، کیسے ہوا. گلوبل پاورٹی، گلوبل فیمائن، قحط 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس قرآن سولوشن ہے، قرآن میں ہدایت ہے ہر چیز کی سولوشن. اور قرآن ڈائریکشن دیتا ہے کم ٹو دا کامن پوائنٹ. پہلے ایک کامن پوائنٹ کی طرف آئے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے لیے، بغیر کسی تناسب کے، without any discrimination of religion, race, sector, gender, color, nationality, rich, poor, young, old. قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں موجود. سورہ بقرہ آیت 256، 256، سورہ بقرہ آیت 286، اور مزید بہت سارے لسٹ ہیں. کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس میں ڈائریکشن دیا ہوا ہے، تو یہ 100% گارنٹیڈ ہے کہ ہم دنیا پہ جا سکتے ہیں. سیونگ اے لائف لائک اے سیون. اب اس کو کیسے ہے، کس طریقے سے اپنانا ہے، کیسے ہم دنیا کو ہیونلی ارتھ بنائے، جنت نما دنیا، کنگڈم آف ہیون ہو، اس کے لیے ہم نے قرآن سے گائیڈنس لینی ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے کہ ہم نے دنیا کو ری ڈیولپ کیسے کرنا ہے. سب کا سوچنا ہے. سب بچیں گے تو ہم بھی بچیں گے، پاکستان بھی بچے گا. نو چینجز وداؤٹ رائٹ ایکشن. اگر ہم نے صحیح اقدام نہ اٹھائے تو ہمیں اس کا حل نہیں نظر آئے گا. یہ جو سونامی آیا ہوا ہے مہنگائی کا، اس سے ہمیں جان نہیں چھوٹے گی. اس کے لیے ہمیں صحیح اقدام کرنا پڑے گا، اور وہ صحیح اقدام ہے گلوبل. اور بہت آسان ہے، لیکن شرط اس میں ہے تمام دنیا کے لوگ اور تمام ممالک ایگری ہو کہ ہاں لیٹس ڈو اٹ. لیکن اگر تمام دنیا نہ ہو، نہ جوائن ہو، تو اس کے لیے بھی الگ ایک سیکنڈ پروسیس ہے جو ٹف ہے. ہمیں لون سے جہاں تک ہے بچیاں ہیں، جہاں ویسٹ ہیں اٹھا کے پھینکتے، ٹیشو اٹھا کر کے فٹ سے پھینک دیا، ایک ٹیشو لیا فوراً پھوڑ دیا، اور ایک چمچی سے پلاسٹک کی ہیں ایک چیزیں کھائی، اپنی خود ہی منہ میں کھائی، اسی کو دوبارہ یوز کر لیں. نہیں، بار بار یوز کریں گے. نئی نئے اسپون سے، میٹھا کے لیے الگ اسپون، بریانی کے لیے الگ اسپون، کوئی اور چیز ہے اس کے لیے الگ اسپون. پتہ چلا ایک ہی پارٹی میں ایک ہی شخص 4 اسپون استعمال کر. تو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے کوئی بھی چیز کو جہاں تک ہم پاسبل ہے. ہمیں تو کی انسانیت کے لیے دل میں پیار جگانا ہے، اور وہ قرآن سے ہو سکتا ہے. 100% گارنٹی ہمیں مل کے کام کرنا ہے تاکہ گلوبل پاورٹی، گلوبل فیمائن سے ہم نکل سکیں. فروٹس، ویجیٹیبل جہاں جہاں آپ بیک یارڈ میں یا سڑک کے کنارے لگا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی اجازت ہے، یا پارک کے کنارے، جہاں جہاں اجازت ہے ضرور لگائیں. ہمارے ملک کے، ہمارے بچے، ہمارے محلے کے بچے وہ کھائیں گے، وہ استعمال کریں گے، تو بھوک افلاس کچھ مٹے گا. تو ہمیں کچھ ایک نیا سسٹم لے کر آنا ہے. نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں، اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے دکھی انسانیت کے لیے. ہم نے بہت سارے اقدامات بدلنے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن راستہ کیا ہوگا، کیا اپنائیں، اس کے لیے ہم پھر سے اسکرین شیئر کر کے کچھ چیزیں بتاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. جنوری 1 سے ہمیں لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے کہ ایک ہو کے کام کریں. ایک نہیں ہوں گے تو کبھی نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی ریلیجن، ریس، جینڈر، نیشنلٹی کی ہو. ہم نے گلوبل فیملی ڈے 1 جنوری میٹنگ ہو، ہم سب ایک ہیومن فیملی کے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی ہوا کی اولاد ہیں، ایڈم اینڈ ایو کی اولاد. ہم سب کزن برادر، کزن سسٹر ہیں. ہم ملیں گے تو کام ہوگا. ہمیں دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. زندوں کا دل دکھا کر لوگ مردہ سے معافی مانگے، نہیں، زندہ جب ہیں اس وقت ان کی ہیلپ کرنا ہے، خواہ وہ معذور ہوں یا بوڑھے ہوں یا کسی اور طرح کی مدد چاہیے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے کرنا ہے. یہاں پہ ایک خطرناک دیکھ لیں، یہ دکھی انسانیت کی، یہ کیا دکھی انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے؟ مینٹین ہیومینٹی انڈر 500 ملین
یعنی 50 کروڑ کو مینٹین کرنا پورے ورلڈ وائڈ، تو باقی 7.5 ارب 7.5 بلین کہاں جائیں گے؟ اور اگر یہ آبادی بڑھ کے 10 بلین ہو جاتی ہے تو 9.5 بلین کہاں جائیں گے؟ یہ تو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ جارجیا گائیڈ اسٹون، یہ گائیڈ ہے یا انسانیت کے دشمن ہے؟ یہ 1980 میں بنایا تھا جارجیا، یونائٹیڈ اسٹیٹس، مینٹین ہیومینٹی انڈر 500۔ یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں بگڑے ہیں؟ ہم کہاں سے ہو گئے؟ روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز ہے سنی سنائی کی، لکھو لکھو اس کی کتابوں کی شکل ہے، اس نے کہا فیری ٹیلز، پریوں کی کہانی، مطلب کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ حجات کی کتاب قرآن ہے، اور یہ دکھا ہے اینشینٹ پرشین ایمپائر، یہ پرانے قدیم فارس کا، اس میں دیکھ لیں بخاری بخارا، ترمیز، امام نسائی نسا، امام مسلم یہ نیسا پوری، یہ ابو داؤد، ابن ماجہ، تہران کے آس پاس تیزوان، یہ کہاں کا آپ کو نظر آتا ہے؟ قدیم فارس، ایشین پرشین امپائر۔ اور یہ کس دور میں ہوا ہے؟ 909 سے 1171، فاطمیت خلیفہ کے دور میں۔ فاطمیت خلیفہ کا لنک تھا رومن امپائر سے۔ آج کل کے بھی حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان کا لنک کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے برٹش امپائر سے ہوتا تھا، اور آج کل امریکن امپائر سے۔ اور پھر دیکھ لیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کام کیا تھا؟ ملا ٹرین کیے تھے، اور مسجدوں سے گاؤں گاؤں گلی گلی ہر جگہ ہر مسجد میں پھیلا دیا، اور وہاں سے سنی باتیں پھیلا۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے مسجد میں صرف ذکر اللہ ہونا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں ہے آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ پھر آگے وہ ہے، تو یہاں پہ کیا کہے؟ ذکر اللہ۔ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، ندا لگائی جائے، یعنی اذان دی جائے، تو ذکر کس لیے؟ ذکر اللہ کے لیے۔ تو وہاں پہ کیا بیان ہونا چاہیے؟ جمعے میں جمعہ کا خطبہ مسجد کے ممبر پہ ذکر اللہ، ذکر ابو ہریرہ نہیں، فیری ٹیلز نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، ذکر اللہ۔ ذکر اللہ صرف قرآن میں ہے، آپ کو ادھر ادھر کسی اور کتاب میں ذکر اللہ مل ہی نہیں سکتا سوائے قرآن کے۔ پھر دوسری آیت میں دیکھیں، انما یامر مسجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر میں اللہ کی باتیں ہونا چاہیے، ذکر ابو ہریرہ ہونا چاہیے، سنی سنائی باتیں ہونا چاہیے، فیری ٹیلز ہونا چاہیے، پریوں کی کہانی ہونی چاہیے۔ پھر اگلے اس میں آیت کا، آپ کو قرآن میں آیت ہے، Woe to those who write their books with their own hands and say this is from Allah۔ لیکن اب ہم اللہ کا نام تو نہیں لکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ تو قرآن ہو گیا، رسول اللہ نے کہا ہے، بخاری مسلم یہ وہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر میں صرف اللہ کی بات اور اس کی ہدایت لیں۔ آج ہم اس کو پرابلم کو کیسے سالو کریں؟ جب تک ہم ذہن اس طرف نہیں بنائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں ہدایت دی ہے، آج کے مسئلے کے لیے بھی دی ہے، ماضی کے مسئلے کے لیے بھی دی تھی، اور مستقبل کے مسئلے کے لیے بھی دی ہوئی ہے، تو آج کے مسئلے ہم ذکر اللہ میں کیسے تلاش کریں، کیسے حل کریں؟ اگر ہم فیری ٹیل سنائیں گے، ہیر سے سنائیں گے، ذکر ابو ہریرہ کریں گے ذکر اللہ کو چھوڑ کر، تو جیسے امام بارگاہ ہے، جیسے جماعت خانہ ہے، اس طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہریرہ خانہ، ہریرہ بارگاہ، ہیر سے خانہ، ہیر سے بارگاہ، بخاری بارگاہ، بخاری خانہ، یہ رکھنا چاہیے۔ نسائی بارگاہ، نسائی خانہ، نام بدل دینا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے نام، اللہ کی ہدایت، اللہ کی باتیں نہیں بتا رہے، اور یہ آپ کفر کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ ہمیں واپس، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذکر اللہ، تو مسجد کو ذکر اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی مسجد سے اللہ کی باتیں، اور آج کے مسائل کیسے حل کرنا، اللہ کی باتیں سے لے کے۔ ذکر ہریرہ سنی سنائی نہیں، کل کا مجھے یاد نہیں ہے، کل میں نے کیا کیا، کیا نہیں ہے، کیا کیا کھایا، کیا کیا، کیسے لیا، کس سے کیا باتیں کی، کیا لکھا، کیا پڑھا، کیا کام کیا، مجھے نہیں یاد ہے۔ اور یہ 200 250 300 سال پرانی باتیں،
जो फातिमी खलीफा के दौर में, वो सब टाइम आप लिंक करें, नाम यूज करते हैं तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, काम। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, सुल्तान अय्यूबी ने फिर सबसे पहले मुनाफिकों को, अंदर के मुनाफिकों को, उनका सफाया किया, फातिमी खलीफा को हमेशा के लिए देखिए शिकस्त फाज दी। इनके बारे में है ग्रेट चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये उस जमाने की बात 1137 से 1193 तक। लेकिन फातिमी खलीफा को कब शिकस्त दी? ये काफी बाद में, क्योंकि फातिमी खलीफा 909 से 1171 तक, तो 1171 में इन्होंने शिकस्त दी। फिर उसके बाद क्रूसेडर्स को शिकस्त दी और बाकी चीजें बाद में आई। हमारा विजन होना चाहिए 21st सेंचुरी एंड बियॉन्ड, जिंदगी में ऐसा काम कर जाऊं दुनिया हमें दुआएं दे कालियानी, हेवनली अर्थ बनाना है, सेविंग अ लाइफ लाइक सेव गोल्ड बल्ब। एक जान बचाई, जिसने एक जान बचाई उसने सारी दुनिया बचाई। हेवनली अर्थ, किंगडम ऑफ हेवन, हमारी सोच कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। कुरान के मुताबिक नहीं होगी तो फिर शैतान के मुताबिक होगी, या अल्लाह के मुताबिक है या शैतान के मुताबिक है, बीच में कोई चीज नहीं। हमें पूरी दुनिया का सोचना है, ग्लोबल स्टेट्स ऑफ पीस बनाना है, किंगडम ऑफ हेवन, हेवनली अर्थ। अगर पूरी दुनिया नहीं मिलती है तो हमें चुप नहीं बैठना है। अफगानिस्तान बनेगा पाकिस्तान, फिर ग्रेटर पाकिस्तान, वर्चुअल गोल्ड करेंसी, पुरानी अरबिक लैंग्वेज। जब हम उम्मत मुसलमान की बात करेंगे तो हमें बच्चों को अभी से ट्रेनिंग देनी है, पुरानी अरबिक सिखानी है, ताकि आगे चल के वो एक उम्मत मुसलमान के लीड कर सके। Join Pakistan to kick out Shaitan. No compulsion and belief. Hate not human. Love all human unconditionally. फिर जाके हम ग्लोबल स्टेट्स ऑफ पीस बना सकेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं बनता है, इनडायरेक्ट वे में, लेकिन हमें दुखी इंसानियत के लिए, खाओ वो किसी मजहब, किसी धर्म, किसी फरके, हमने दुखी इंसानियत के लिए काम करना है पूरा। यहाँ पे हमने ग्लोबल एंथम चेंज और वर्ल्ड, ये 1 जनवरी 2015 में मैंने यूट्यूब पे डाला था। डायरेक्शन है ये सब जो हमने इसमें फेज 1 फेज 2 कैसे लिया है, आइडियाज कहाँ से लिए हैं, अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड कैसे लेना है, ये सब कुरान से ही खास करके जहन में आया है। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह ने कहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, चीजें बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रही है। फर्स्ट करें पहले आप अकेले थे, फिर 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ गई, फिर वही पैसे फिक्स बजट पे फैमिली बढ़ रही, नहीं हो सकता है। जब ये एक्सपेंड हो रहे हैं तो करेंसी भी एक्सपेंड होनी चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह के खजाने लामत होता है, अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड। डायरेक्शन है कुरान में, हम बचा सकते हैं दुखी इंसानियत, पूरी दुनिया को। ये कहते हैं कि दुनिया की इंसानियत मार दो, मैं तो कहता हूँ कि 10 टाइम्स किया 100 टाइम्स भी बढ़ जाए आज जितनी आबादी है, कुरान का फार्मूला है, हम बचा सकते हैं। कुरान ने हमें बचाने का हुक्म दिया दुखी इंसानियत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने और इसका पैगाम आगे दूसरों तक पहुंचाने की हुक्म, इसका पैगाम, प्यारा पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।